Honestly, that new Olivia Rodrigo track is persistently looping in there. Jujur, lagu baru Olivia Rodrigo itu terus-terusan terputar di kepala. Seems like Blinding Lights by The Weeknd has taken permanent residence in my brain. Sepertinya, lagu Blinding Lights dari The Weeknd sudah menetap di otakku. You wouldn't believe it, but a really cheesy 80s power ballad is currently dominating my thoughts. Kamu mungkin tidak akan percaya, tapi lagu ballad rock tahun 80-an yang sangat klise sedang menguasai pikiranku sekarang. This afternoon it's been all about that Lizzo song, Good as Hell. Sore ini isinya lagu Lizzo Good as Hell terus. It's driving me a little crazy how much Heat Waves by Glass Animals repeats itself. Rasanya sedikit membuatku gila bagaimana lagu Heat Waves dari Glass Animals begitu berulang-ulang. Just earlier, Driver's License was replaying on repeat constantly. Baru saja tadi, lagu Driver's License diputar ulang terus-menerus. Weirdly enough, a snippet from an old ABBA song keeps popping up. Anehnya, sebuah potongan dari lagu ABBA lama terus muncul di benakku. The tune of Watermelon Sugar is stubbornly stuck with me. Melodi lagu Watermelon Sugar terus saja terngiang di benakku. A friend played this song yesterday, and it's on loop in my headspace as it was by Harry Styles. Seorang teman memutar lagu ini kemarin dan terus terputar di kepalaku, As It Was oleh Harry Styles. Do you ever experience this? September by Earth, Wind and Fire has lodged itself stubbornly in my mind. Apakah kamu pernah mengalami ini? Lagu September oleh Earth, Wind and Fire sudah terpatri dengan keras di pikiranku. It's embarrassing to admit, but the theme song from a kids' television show is on constant replay. Memalukan untuk diakui, tapi lagu tema dari acara televisi anak-anak terus diputar berulang-ulang. Surprisingly enough, that Dua Lipa song, Don't Start Now, is the current earworm. Anehnya, lagu Dua Lipa Don't Start Now itu sedang jadi lagu yang terus terngiang di telinga. One can never tell, a folk song of yesteryear decided to revisit my thoughts. Sulit ditebak, sebuah lagu rakyat dari masa lalu memutuskan untuk kembali mengunjungi pikiranku. Talk about an earworm. Levitating by Dua Lipa has been looping all day. Wah, lagu ini susah banget keluar dari kepala. Levitating milik Dua Lipa terus terputar sepanjang hari. Believe it or not, a remix of a classical piece is playing on loop in my mind. Percaya atau tidak, sebuah remix dari lagu klasik terus terputar di benakku. Honestly, with streaming, a full album feels almost excessive. Sejujurnya, dengan adanya streaming, album penuh terasa hampir berlebihan. These days, curated playlists often feel more relevant than entire albums. Belakangan ini, asterisk playlist kali terkurasi sering terasa lebih relevan daripada seluruh album. Do you still find albums offer a coherent artistic statement, or are they relics of the past? Apakah kamu masih merasa album menawarkan pernyataan artistik yang koheren, atau mereka hanyalah peninggalan masa lalu? It's fascinating how singles now dominate the charts completely. Sungguh menarik bagaimana para lajang sekarang benar-benar mendominasi tangga lagu. Sometimes, it depends on the artist, some clearly designed for album listening. Kadang-kadang, itu tergantung pada artisnya. Beberapa jelas mendesain untuk didengarkan dalam bentuk album. A strong single can hook you instantly, whereas an album requires a commitment. Sebuah single yang kuat dapat langsung menarik perhatianmu, sedangkan sebuah album membutuhkan komitmen. Does anyone really listen to an album all the way through anymore? Apakah ada yang benar-benar mendengarkan sebuah album sampai selesai lagi?
Often, it's about how I'm feeling in a moment. A single fits that better for me. Seringnya, ini tentang bagaimana perasaanku pada suatu saat, sebuah pakaian yang lebih pas untukku. The convenience of skipping around with singles is just too tempting. Kenyamanan berpindah-pindah lagu dengan single itu terlalu menggoda. Albums used to be events. Now it's constant drips of new music. Dulu album adalah sebuah acara, sekarang hanya tetesan musik baru yang konstan. There's something lost when you don't experience the flow of an album, though. Ada sesuatu yang hilang ketika kamu tidak merasakan alur sebuah album, ya? Wouldn't it be wonderful to sit and listen to an entire progressive rock suite? Tidak indahkah jika kita duduk dan mendengarkan seluruh suite rock progresif? Singles seem like perfect sonic snapshots of where artists are, right now. Para penyanyi tunggal terdengar seperti cuplikan sonik yang sempurna tentang tempat mereka berada kali saat ini *. Albums can be a real deep dive for when you have time. Singles just slot into life. Album bisa jadi penyelaman mendalam saat kamu punya waktu, sementara lagu-lagu single hanya cocok untuk mengisi hidup. Streaming has definitely changed the listening experience profoundly. Streaming jelas sekali telah mengubah pengalaman mendengarkan secara mendalam. Oh wow, that's a tough one. Wah, sulit sekali ya. The energy at Lollapalooza in 2014 was absolutely unreal. Energi di Lollapalooza tahun 2014 benar-benar luar biasa. Seeing Florence and the Machine at Red Rocks felt truly magical, almost spiritual. Melihat Florence plus The Machine di Red Rocks terasa benar-benar ajaib, hampir spiritual. Remember that small indie show in a converted warehouse? Pure bliss. Ingat pertunjukan indie kecil di gudang bekas itu? Sungguh kebahagiaan yang murni. Honestly, witnessing Beyoncé's Formation tour was breathtaking. Sejujurnya, menyaksikan tour Formation milik Beyoncé sangat memukau. Have you ever seen a band in a really intimate venue? Pernahkah kamu pernah melihat band di tempat yang sangat intim? It's hard to top the crowd at Glastonbury chanting along with Radiohead. Sulit untuk mengalahkan sorak-sorai penonton di Glastonbury yang bernyanyi bersama Radiohead. Experiencing live music in New Orleans is an absolute must. Mengalami musik live di New Orleans adalah keharusan mutlak. That Arcade Fire concert at Forest Hills Stadium still gives me chills. Konser Arcade Fire di Forest Hills Stadium itu masih membuatku merinding. The sheer scale of U2's 360 tour was mind-blowing. Skala turne 360 U2 sungguh sangat memukau. Someone once took me to a secret jazz club. Perfection. Dulu, seseorang pernah mengajakku ke klub jazz rahasia. Sempurna. A local band opened for a headliner and stole the show. Sebuah band lokal menjadi pembuka untuk artis utama dan mencuri perhatian semua orang. Going to see Prince before he passed was a sacred experience. Bisa melihat Prince sebelum meninggal adalah pengalaman yang sakral. The atmosphere at a music festival in the desert cannot be beat. Suasana di sebuah festival musik gurun tidak tertandingi. There was this incredible outdoor concert during my study abroad trip. Ada konser luar ruangan yang sangat luar biasa selama perjalanan belajar ke luar negeri saya. A challenging question, definitely leans towards Stevie Wonder. His range is incredible. Pertanyaan yang menantang, jelas mengarah ke Stevie Wonder. Jangkauan vokalnya luar biasa. Radiohead's discography offers such depth, would easily get stuck with them.
Diskografi Radiohead menawarkan kedalaman yang luar biasa, saya akan mudah sekali terpikat dengan mereka. Honestly, picking just one feels impossible. Perhaps Joni Mitchell's storytelling is unmatched. Sejujurnya, memilih hanya satu terasa tidak mungkin. Mungkin kemampuan bercerita Joni Mitchell tak tertandingi. The layers within a Tool album would keep things interesting forever, wouldn't they? Lapisan-lapisan dalam sebuah album Tool akan membuat segalanya tetap menarik selamanya, bukan begitu? Considering emotional resonance, maybe Florence and the Machine could sustain a lifetime. Mengingat resonansi emosionalnya, mungkin Florence plus the Machine bisa bertahan seumur hidup. How can only one artist do? But Bjork's constant innovation feels fitting. Bagaimana hanya satu seniman bisa melakukannya? Tapi inovasi Bjork yang terus-menerus terasa cocok. Does musical variety matter here? It is very difficult to choose just one. Apakah keragaman musik penting di sini? Sangat sulit untuk hanya memilih satu. A lifetime with Kate Bush feels like a journey, consistently surprising. Sebuah kehidupan bersama Kate Bush terasa seperti sebuah perjalanan, selalu penuh kejutan. The sheer volume of work from the Beatles makes them strong contenders. Jumlah karya The Beatles yang begitu banyak menjadikan mereka pesaing kuat. For pure escapism, Tame Impala's soundscapes would be ideal. Untuk pelarian murni, lanskap suara Tame Impala akan sangat ideal. Considering longevity and impact, David Bowie is a fantastic choice. Mengingat umur panjang dan dampaknya, David Bowie adalah pilihan yang fantastis. Exploring moods, perhaps Nick Cave would suit the long haul. Menjelajahi suasana hati, mungkin Nick Cave cocok untuk perjalanan jauh. Should it be someone consistent or experimental? A tough call. Haruskah seseorang yang konsisten atau eksperimental? Sulit untuk memutuskan. Reflecting diversity, maybe Erykah Badu's Sounds for Life. Mencerminkan keberagaman, mungkin suara Erykah Badu untuk kehidupan. Surely Queen's brilliance would never grow old. Pesona ratu pasti tidak akan pernah pudar. Oh, a little indie pop band called the Lunar Echoes has really grabbed my attention recently. Oh, sebuah band indie pop kecil bernama The Lunar Echoes benar-benar menarik perhatianku belakangan ini. Recently stumbled upon a phenomenal jazz fusion artist. Quite unexpected, actually. Baru-baru ini saya menemukan seorang musisi jazz fusion yang fenomenal, sungguh tak terduga. Been really digging this instrumental lo-fi hip-hop playlist for studying. Saya benar-benar suka daftar putar lo-fi hip-hop instrumental ini untuk belajar. A friend shared a compilation of early 90s rave tracks that are surprisingly fresh. Seorang teman membagikan kompilasi lagu rave awal 90-an yang ternyata masih segar. There's this artist creating really immersive soundscapes. It's unlike anything I've heard before. Ada seorang seniman yang menciptakan lanskap suara yang sangat imersif. Ini tidak seperti apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Honestly, a deep dive into Bulgarian folk music has been surprisingly rewarding. Sejujurnya, menyelami musik rakyat Bulgaria secara mendalam ternyata sangat memuaskan. Keep finding amazing remixes of classic disco songs on SoundCloud. Terus temukan remix keren dari lagu-lagu disco klasik di SoundCloud. Dusted off some old vinyl and rediscovered a forgotten blues artist. Mengeluarkan beberapa vinil lama dan menemukan kembali seorang musisi blues yang terlupakan. Listening to a lot of bossa nova lately. It's so relaxing. Lagi sering dengerin bossa nova belakangan ini. Bikin tenang banget. Been captivated by the intricate vocal harmonies in this a cappella group.
terpesona oleh harmoni vokal yang rumit dalam kelompok acapella ini. That new album from Florence and the Machine is just stunning. Album baru dari Florence plus The Machine benar-benar memukau. Something about this experimental electronica feels very captivating. Ada sesuatu tentang musik elektronik eksperimen ini yang terasa sangat memikat. Recently explored some traditional Irish folk music. It's beautiful. Baru-baru ini saya mendengarkan musik rakyat Irlandia tradisional. Sangat indah. Discovering the world of K-pop is a wild ride. Menjelajahi dunia K-pop adalah perjalanan yang mendebarkan. This up-and-coming singer-songwriter has such raw emotion in their voice. Penyanyi, penulis lagu yang sedang naik daun ini memiliki emosi mentah dalam suaranya. Sometimes, I feel that dream pop consistently gets overlooked, don't you agree? Kadang-kadang aku merasa bahwa dream pop secara konsisten terlewatkan. Kamu tidak setuju? Is there a certain subgenre of jazz that deserves greater recognition, in your opinion? Menurutmu, apakah ada subgenre jazz tertentu yang pantas mendapatkan pengakuan lebih besar? Wouldn't you say early electronic music is criminally underrated by current listeners? Tidak menurutmu musik elektronik awal sangat diremehkan oleh pendengar zaman sekarang? You know, it's a shame that progressive bluegrass doesn't receive enough attention. Kamu tahu, sayang sekali bluegrass progresif tidak mendapatkan cukup perhatian. Do you believe there is any merit to the notion that Baroque pop hasn't gotten its due? Apakah kamu percaya ada benarnya gagasan bahwa Baroque pop belum mendapatkan pengakuan yang sepantasnya? What about krautrock? Does its influence match its visibility truly? Bagaimana dengan krautrock? Apakah pengaruhnya sesuai dengan visibilitasnya sungguh? It strikes me as odd that there isn't more widespread appreciation for math rock. Saya merasa aneh bahwa tidak ada apresiasi yang lebih luas untuk musik math rock. Considering its artistic depth, aren't ambient soundscapes often misunderstood? Mengingat kedalaman artistiknya, bukankah lanskap suara ambien seringkali disalahpahami? Could it be argued that new jazz is a truly sleep and well-kept secret? Bisakah dikatakan bahwa nu jazz adalah rahasia yang benar-benar tersembunyi dan terjaga? One would think trip-hop, given its groundbreaking nature, deserves more praise. Seharusnya orang berpikir trip-hop, mengingat sifatnya yang revolusioner, pantas mendapatkan lebih banyak pujian. Doesn't the beauty of bossa nova consistently fly under the radar? Bukankah keindahan bossa nova secara konsisten kurang mendapatkan perhatian? Perhaps chamber pop suffers from a lack of mainstream exposure. Mungkin musik chamber pop kurang mendapat eksposur di arus utama. Considering its innovation, isn't pirate metal strangely ignored? Mengingat inovasinya, bukankah metal bajak laut anehnya diabaikan? It might be a stretch, but is dark ambient truly underappreciated in today's climate? Mungkin agak dipaksakan, tetapi apakah dark ambient benar-benar kurang dihargai dalam iklim saat ini? Shouldn't intelligent dance music get more opportunities to shine? Bukankah musik dansa cerdas seharusnya mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar? Oh goodness, sometimes I secretly adore early 2000s pop. Ya ampun, kadang-kadang aku diam-diam sangat menyukai pop tahun 2000-an. Honestly, a bit of bubblegum K-pop fills the soul sometimes. Sejujurnya, sedikit musik K-pop ceria kadang mengisi jiwa. Don't tell anyone, but I can totally get lost in incredibly cheesy ballads. Jangan bilang siapa-siapa, tapi aku benar-benar bisa hanyut dalam lagu-lagu bolaat yang sangat klise. It's awful, but a certain boy band songs are my weakness. Membosankan, tapi lagu-lagu boyband tertentu adalah kelemahanku.
There is an artist from the 80s that I refuse to admit liking. Ada seorang seniman dari tahun 80-an yang aku tidak mau mengakui bahwa aku suka. Occasionally, a really overproduced dance anthem hits the spot. Kadang-kadang, lagu dansa yang benar-benar diproduksi secara berlebihan pas tepat sasaran. Who would believe me if I said I enjoy elevator music? Siapa yang akan percaya padaku kalau aku bilang aku menikmati musik lift? A specific Disney soundtrack really resonates with me. Sebuah kali soundtrack kali Disney tertentu sangat beresonansi denganku. It's embarrassing, yet I blast some classic country tracks. Memalukan, tapi aku tetap memutar lagu-lagu country klasik. Unexpectedly, a few musical theater numbers do it for me. Tanpa diduga, beberapa lagu musikal teater benar-benar membuatku terkesan. Confession. I have a soft spot for certain reality TV theme songs. Pengakuan. Aku punya kelemahan terhadap lagu tema acara realitas TV tertentu. Sometimes, the most simplistic love songs just work. Terkadang, lagu cinta yang paling sederhana justru berhasil. There's a guilty pleasure playlist lurking on my phone, hidden from all eyes. Ada daftar putar kesenangan tersembunyi di ponselku, yang tersembunyi dari semua mata. A particular Europop song will always get me moving, no matter what. Satu lagu Europop tertentu selalu membuatku bergoyang, apapun yang terjadi. Would you believe a few Christmas songs are on repeat all year? Kamu akan percaya kalau beberapa lagu Natal diputar berulang sepanjang tahun? Honestly, immersing myself in rhythm just sets the tone for a productive day. Sejujurnya, menyelami irama benar-benar menetapkan suasana untuk hari yang produktif. Sometimes, a particular song perfectly encapsulates a fleeting feeling. Kadang-kadang sebuah lagu tertentu benar-benar merangkum perasaan sementara. It's incredible how melodies can unlock long-forgotten memories, isn't it? Sungguh luar biasa bagaimana melodi dapat membuka kembali kenangan yang sudah lama terlupakan, bukan? Discovering new artists feels like stumbling upon hidden treasures. Menemukan seniman baru terasa seperti tersandung harta karun tersembunyi. A thoughtfully crafted playlist can genuinely transform a commute into something enjoyable. Daftar putar yang dibuat dengan cermat benar-benar dapat mengubah perjalanan menjadi sesuatu yang menyenangkan. There's an undeniable power in music to evoke a specific atmosphere or mood. Ada kekuatan musik yang tak terbantahkan untuk membangkitkan suasana atau perasaan tertentu. One can't deny how instrumental sound is as narrative in film. Tidak dapat disangkal betapa pentingnya suara sebagai narasi dalam film. Feeling the bass vibrate during a live performance is an unparalleled experience. Merasakan bass bergetar saat pertunjukan langsung adalah pengalaman yang tak tertandingi. Do you ever find that certain songs become inextricably linked to particular periods of your life? Apakah kamu pernah merasa bahwa lagu-lagu tertentu terikat erat dengan periode kehidupanmu? Is focusing on music a good way to unwind after a very mentally strenuous day? Apakah fokus pada musik adalah cara yang baik untuk bersantai setelah hari yang sangat menguras pikiran? It's remarkable how diverse musical expression manifests across different cultures. Sungguh luar biasa bagaimana ekspresi musikal terwujud dalam beragam budaya. Often the lyrics of a song resonate very deeply with personal experiences. Seringkali lirik sebuah lagu sangat sesuai dengan pengalaman pribadi. What's your opinion on how music affects emotional well-being? Apa pendapatmu tentang bagaimana musik memengaruhi kesejahteraan emosional? Feeling the energy of a certain genre helps me to achieve peak focus when working. Merasakan energi dari genre tertentu membantuku mencapai fokus puncak saat bekerja.
There's something incredibly special about listening to vinyl. Ada sesuatu yang sangat istimewa dalam mendengarkan piringan hitam. Wouldn't it be wild to encapsulate this moment in musical form for folks centuries from now? Tidak terfikirkan rasanya mengabadikan momen ini dalam bentuk musik untuk orang-orang di masa depan? Consider the sheer diversity of genres. How would one even begin to choose representations? Pertimbangkan betapa beragamnya genre-genre tersebut. Bagaimana seseorang bahkan bisa mulai memilih representasi? Do you think a single artist could define this era adequately? Or does it require an anthology? Apakah menurutmu seorang seniman tunggal dapat mendefinisikan era ini dengan cukup baik? Atau apakah ini membutuhkan sebuah antologi? Perhaps focusing on songs that really resonated during pivotal cultural events seems a necessary path to take. Mungkin berfokus pada lagu-lagu yang benar-benar kali menggema kali selama peristiwa budaya penting tampaknya merupakan jalan yang perlu ditempuh. What role would streaming play in defining this era's sound, considering its prevalence? Peran apa yang akan dimainkan oleh streaming dalam menentukan suara era ini, mengingat prevalensinya? It seems like collaboration is a huge theme in modern music. Should that be reflected somehow? Sepertinya kolaborasi adalah tema besar dalam musik modern, haruskah itu tercermin dengan cara tertentu? How important is the sonic aesthetic? Are we defining time by the sound of the records, or solely the songs? Seberapa pentingkah estetika sonik? Apakah kita menentukan waktu berdasarkan kali bunyi kali rekaman, atau hanya lagu-lagunya? Wouldn't a representation need to include some sounds that aren't strictly songs? Perhaps soundscapes and remixes? Bukankah sebuah representasi perlu memasukkan beberapa suara yang bukan secara ketat lagu, mungkin lanskap suara dan remix? Do you think future listeners would appreciate the nostalgia we feel for trends of a few years ago, or consider them dated? Apakah menurutmu pendengar masa depan akan menghargai nostalgia yang kita rasakan untuk tren beberapa tahun lalu? Atau menganggapnya ketinggalan zaman? Let's contemplate the inescapable influence that social media has had on creating and disseminating music today. Mari kita renungkan pengaruh tak terhindarkan dari media sosial dalam menciptakan dan menyebarluaskan musik saat ini. Considering how quickly musical styles evolve, will anything still sound relevant in 100 years? Mengingat betapa cepatnya gaya musik berkembang, apakah ada yang masih akan terdengar relevan dalam 100 tahun lagi? Perhaps documenting the music used in popular video games would offer a unique look into this time. Mungkin mendokumentasikan musik yang digunakan dalam video game populer akan menawarkan pandangan unik tentang zaman ini. What do you make of the explosion of independent artists and DIY music production? Apa pendapatmu tentang ledakan seniman independen dan produksi musik DIY? One has to wonder if hyperpop will be seen as a defining genre for the generation, honestly. Rasanya menarik untuk bertanya-tanya apakah hyperpop akan dianggap sebagai genre yang menentukan bagi generasi ini, jujur saja. Surely anything representing 2024 must acknowledge how global music has become. Tentu saja, apapun yang mewakili tahun 2024 asterisk, harus sekali mengakui betapa globalnya musik saat ini. Do you ever find yourself lost in curated playlists on streaming services? Apakah kamu pernah merasa tersesat dalam daftar putar yang dikurasi di layanan streaming? Tell me, what sort of sonic landscapes do friends typically introduce you to? Katakan padaku, jenis lanskap suara seperti apa yang biasanya diperkenalkan teman-teman kepadamu? Radio still holds a certain charm for unearthing hidden gems, wouldn't you agree? Radio masih menyimpan daya tarik tertentu untuk menemukan permata tersembunyi. Tidakkah Anda setuju? Been leaning heavily into algorithmic recommendations lately.
it's surprisingly effective. Saya akhir-akhir ini sangat mengandalkan rekomendasi algoritmik, ternyata cukup efektif. Discovering artists through film soundtracks feels like unlocking a secret. Menemukan musisi melalui soundtrack film terasa seperti membuka sebuah rahasia. The joy of stumbling upon music while browsing vinyl stores is unmatched, is it not? Kegembiraan menemukan musik secara tidak sengaja saat menjelajahi toko vinil tak tertandingi, bukan? Has relying on social media ever led you to a new favorite artist? Pernahkah terpaku pada media sosial membawamu menemukan artis favorit baru? It's fascinating how music blogs shape so many musical palettes. Sungguh menarik bagaimana blog musik membentuk begitu banyak selera musik. Often, a great concert opener sparks an urge to explore the supporting acts. Seringkali, pembuka konser yang hebat memicu keinginan untuk menjelajahi penampilan pendukung. Wouldn't it be amazing if music just appeared on your doorstep, tailored to mood? Bukankah luar biasa jika musik tiba-tiba saja muncul di depan pintu Anda, sesuai dengan suasana hati? Considering background music in public spaces can sometimes be inspirational. Mempertimbangkan musik latar di tempat umum, terkadang bisa menjadi inspirasi. Friends' obscure tastes have always broadened my horizons, haven't you found? Selera temanmu yang unik selalu memperluas cakrawala pandanganku, bukan begitu? There's something uniquely satisfying about artist collaborations. Ada sesuatu yang uniknya memuaskan tentang kolaborasi seniman. Considering the sheer volume of music released, are you overwhelmed by choices? Mengingat betapa banyaknya musik yang dirilis, apakah kamu kewalahan dengan pilihan-pilihan yang ada? Have you ever used a music discovery app to break out of listening habits? Pernahkah kamu menggunakan aplikasi penjelajah musik untuk keluar dari kebiasaan mendengarkanmu? Has the energy of a live performance ever truly captivated you? Pernahkah energi sebuah pertunjukan langsung benar-benar memikat Anda? Wouldn't it be fascinating to dissect the intricacies of studio production? Tidak menarikkah untuk mengurai kerumitan produksi studio? Does sonic clarity outweigh the raw immediacy for your ears? Apakah kejernihan suara lebih penting daripada ketepatan mentah bagi telingamu? What resonates more, carefully crafted perfection or spontaneous brilliance in music? Apa yang lebih beresonansi, kesempurnaan yang dibuat dengan hati-hati atau kecemerlangan spontan dalam musik? Sometimes a little roughness adds to the character of a song, wouldn't you agree? Kadang-kadang, sedikit kekasaran justru menambah karakter sebuah lagu, bukan begitu? Is there anything quite like feeling the music unfold in real time alongside others? Adakah hal lain yang sebanding dengan merasakan musik terungkap secara langsung bersama orang lain? Do flawless vocals and precision instruments always equate to a superior listening experience? Apakah vokal yang sempurna dan instrumen presisi selalu menghasilkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik? Perhaps the imperfections of a live recording tell a more compelling story than polished studio tracks. Mungkin ketidaksempurnaan rekaman langsung menceritakan kisah yang lebih menarik daripada track studio yang dipoles. Could it depend on the genre of music when considering live versus studio? Apakah itu bisa bergantung pada genre musik saat mempertimbangkan pertunjukan langsung versus rekaman studio? Finding a concert recording that captures the atmosphere can be quite special. Menemukan rekaman konser yang menangkap suasananya bisa sangat istimewa. Sometimes studio recordings feel almost too clean, don't you think? Kadang-kadang rekaman studio terasa terlalu bersih, tidak begitu? Does the context of where a recording was made affect your perception of it?
Apakah konteks tempat rekaman dibuat memengaruhi persepsi Anda terhadapnya? What thoughts arise when considering all the post-production on studio recordings? Pikiran apa yang muncul saat mempertimbangkan seluruh pasca produksi rekaman studio? There's a definite unique feeling experiencing music with others, live. Ada perasaan unik yang pasti saat mendengarkan musik bersama orang lain, secara langsung. Generally speaking, what offers you more of an emotional connection? Secara umum, apa yang menawarkan Anda lebih banyak koneksi emosional? Honestly, dreaming of mastering the cello is a constant. Sejujurnya, bermimpi untuk menguasai cello itu terus-menerus. Wouldn't it be incredible to effortlessly play the harp? Bukankah luar biasa jika bisa memainkan harpa dengan mudah? That soulful sound of a saxophone always captures my attention. Suara saksofon yang merdu itu selalu menarik perhatianku. If only a piano could become an extension of herself. Andai saja piano bisa menjadi perpanjangan dari dirinya. Imagine composing melodies on the violin. How fantastic. Bayangkan menciptakan melodi di biola, sungguh luar biasa. Such a yearning to express myself through playing the drums. Kerinduan sekali untuk mengekspresikan diri melalui permainan drum. Composing symphonies on an organ would be a dream come true. Menciptakan simfoni di organ akan menjadi sebuah impian yang terwujud. A beautiful melody from the flute always seems so peaceful. Melodi indah dari seruling selalu terdengar begitu damai. Wouldn't feeling those strings vibrate on a guitar be magical? Bukankah merasakan senar-senar itu bergetar di gitar terasa ajaib? The complexities of the bass are so intriguing. Kerumitan bassnya sangat menarik. Oh, to create vibrant rhythms with Peruvian Cajun. Oh, menciptakan ritme yang cerah dengan cajon Peru. The bagpipes sound so majestic and captivating. Suara serunai terdengar begitu megah dan memikat. A whimsical tune on a ukulele would be just wonderful. Sebuah melodi ceria di ukulele akan sangat indah. Learning the trombone seems like it'd create unique sounds. Mempelajari trombon sepertinya akan menghasilkan suara-suara yang unik. Exploring all the notes on a mandolin would be thrilling. Menjelajahi semua nada pada mandolin akan sangat menyenangkan. Honestly, picturing a film about my existence feels incredibly strange. Sejujurnya, membayangkan sebuah film tentang keberadaanku terasa sangat aneh. Wouldn't it be fascinating to score a life? Tidak menarik ya untuk mendapatkan kehidupan? Perhaps the title should hint at resilience. Something like Echoes in Amber. Mungkin judulnya sebaiknya mengisyaratkan ketahanan, sesuatu seperti gema dalam amber. A soundtrack embodying her experiences could certainly feature a healthy dose of melancholy. Sebuah soundtrack yang mewujudkan pengalamannya, tentu saja bisa menampilkan dosis melankoli yang sehat. Imagine if Landslide by Fleetwood Mac was the opening credit song. Bayangkan jika Landslide oleh Fleetwood Mac adalah lagu pembuka. Hallelujah would have to appear at some point, given certain chapters. Kata haleluya harus muncul di suatu saat, mengingat bab-bab tertentu. Do you think a life can really be summarized by just 10 or so songs? Apakah menurutmu sebuah kehidupan benar-benar bisa dirangkum hanya dengan 10 lagu atau lebih? A soundtrack mirroring her journey could definitely use a dash of defiance. Sebuah soundtrack yang mencerminkan perjalanannya pasti akan sangat cocok dengan sedikit pembangkangan.
Fast Car by Tracy Chapman feels exceptionally relevant when considering past dreams. Lagu Fast Car oleh Tracy Chapman terasa sangat relevan ketika memikirkan tentang mimpi-mimpi masa lalu. Wouldn't it be interesting if Running Up That Hill, A Deal with God, played during a pivotal moment? Tidakkah akan menarik jika lagu Running Up That Hill, A Deal with God diputar saat momen penting? Considering all the emotional ups and downs, both sides now feels fitting. Mengingat semua pasang surut emosional, Both Sides Now terasa sangat cocok. Perhaps a concept album titled Fragile Constellations would be quite poetic. Mungkin sebuah album konsep berjudul Konstelasi Rapuh akan terdengar sangat puitis. There's certainly been enough drama for an epic score, wouldn't you say? Pasti sudah cukup dramatis untuk sebuah skor epik, bukan begitu? A song like The Sound of Silence would be essential to represent quiet reflection. Sebuah lagu seperti The Sound of Silence akan sangat penting untuk mewakili refleksi yang tenang. Have you ever considered how a life's narrative dictates music choices? Apakah kamu pernah mempertimbangkan bagaimana narasi kehidupan seseorang menentukan pilihan musik? Does a particular tune immediately transport you back to carefree days? Apakah melodi tertentu langsung membawa Anda kembali ke masa-masa tanpa beban? There's one song that unfolds memories like a well-worn photograph. Ada sebuah lagu yang membuka kenangan seperti foto usang. What melody evokes echoes of past summers and whispered secrets? Melodi apa yang membangkitkan gema musim panas lalu dan bisikan rahasia? Sometimes just hearing a certain rhythm brings tears to my eyes. Kadang-kadang hanya mendengarkan irama tertentu membuat air mataku menetes. Perhaps there's a track linked inextricably with a significant moment? Mungkin ada lagu yang terhubung secara tak terpisahkan dengan momen penting? Imagine, if you will, the sound that defines a chapter of your life. Bayangkan, jika Anda mau, suara yang menentukan sebuah bab dalam hidupmu. Is there any piece which constantly pulls at one's heartstrings? Adakah karya yang terus-menerus menyentuh hati? Do you ever get lost in the past when a particular song plays? Apakah kamu pernah tersesat dalam masa lalu ketika lagu tertentu diputar? There's this one piece that feels like a time capsule. Ada satu karya yang terasa seperti kapsul waktu. What track automatically recalls late nights and youthful dreams? Lagu apa yang secara otomatis membangkitkan kenangan malam-malam panjang dan impian masa muda? Often, simply listening to the intro can bring back floods of memories. Seringkali, hanya mendengarkan intro saja bisa membangkitkan banjir kenangan. It's funny how certain sounds become ingrained in one's memory, isn't it? Lucu ya, bagaimana suara tertentu menjadi terpatri dalam ingatan seseorang? Which song feels like a warm blanket from years gone by? Lagu manakah yang terasa seperti selimut hangat dari tahun-tahun lampau? That one specific tune always brings me back to my first love. Melodi itu selalu membawaku kembali ke cinta pertamaku. Every time Kimenes plays, it unlocks a treasure chest of forgotten moments. Setiap kali itu kali diputar, ia membuka peti harta karun kenangan-kenangan yang terlupakan. Wouldn't it be incredible to hear Taylor Swift and Billie Eilish create a haunting ballad together? Tidak akan luar biasa jika mendengar Taylor Swift dan Billie Eilish menciptakan balada yang menghantui bersama? One can only dream of seeing Kendrick Lamar collaborate with Florence and the Machine. The dynamic would be electrifying. Seseorang hanya bisa bermimpi melihat Kendrick Lamar berkolaborasi dengan Florence plus The Machine. Kerjasama mereka akan sangat menggetarkan.
A fusion of Daft Punk's electronic beats with Joni Mitchell's storytelling feels like a sonic masterpiece waiting to happen. Perpaduan antara ketukan elektronik Daft Punk dan penceritaan Joni Mitchell terasa seperti sebuah mahakarya sonik yang akan tercipta. The unexpected pairing of Saint. Pertemuan tak terduga antara Saint Vincent and Harry Styles definitely presents an intriguing potential sound. Vincent dan Harry Styles pasti menghadirkan potensi suara yang menarik. Do you think a collaboration between Rosalia and Thom Yorke could result in something truly groundbreaking? Apakah menurutmu kolaborasi antara Rosalia dan Thom Yorke bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar inovatif? How amazing would it be to witness a jam session between Brandi Carlile and Parliament Funkadelic? Betapa luar biasanya dapat menyaksikan sesi jam antara Brandi Carlile dan Parliament Funkadelic. It is almost criminal that Paul McCartney hasn't worked with Lizzo yet. Hampir merupakan kejahatan bahwa Paul McCartney belum pernah bekerja sama dengan Lizzo. Hearing Hozier and Phoebe Bridgers blend their atmospheric vocals would undoubtedly create magic. Mendengar Hozier dan Phoebe Bridgers memadukan vokal atmosfer mereka, pasti akan menciptakan keajaiban. Perhaps a collaboration between Arcade Fire and Janelle Monáe might defy all expectations? Mungkin sebuah kolaborasi antara Arcade Fire dan Janelle Monáe bisa mengungguli semua harapan. Wouldn't it be cool if Bad Bunny and Kate Bush created a song together, Bridging Worlds? Bukankah keren jika Bad Bunny dan Kate Bush membuat lagu bersama menjembatani dunia? Something tells me that Lorde and Rammstein could produce an intensely captivating audio experience. Perasaan saya mengatakan bahwa Lorde dan Rammstein bisa menghasilkan pengalaman audio yang sangat memikat. Musically speaking, a track showcasing both Lil Nas X and Bjork would almost break expectations. Secara musikal, sebuah lagu yang menampilkan Lil Nas X dan Bjork akan hampir melampaui ekspektasi. Considering their talents, witnessing a collaboration between Stevie Wonder and Childish Gambino could be revolutionary. Mengingat bakat mereka, menyaksikan kolaborasi antara Stevie Wonder dan Childish Gambino bisa menjadi revolusioner. A project that combines the soulful sound of Erykah Badu and the unique style of Tame Impala still excites me. Sebuah proyek yang menggabungkan suara jiwa Erykah Badu dan gaya unik Tame Impala masih membuatku bersemangat. It'd be interesting to hear a record produced with Frank Ocean and SCA exploring their songwriting strengths. Akan menarik untuk mendengarkan sebuah rekaman yang diproduksi bersama Frank Ocean dan SZA, mengeksplorasi kekuatan penulisan lagu mereka.